Bonjour les élèves de la 6e. Les trois thèmes qui suivent pour cette semaine sont Sauvons la planète, tâche finale, poster sur la protection de la planète et Fais le point. Donc, on est en train de traiter l'unité numéro 7, planète en danger. Pra tretimat që vijojnë për këtë javë janë të shpëtojmë planetin. Një punë ku duhet bëni poster mbi mbrojtjen e planetit, donc tâche finale, dhe Fais le point. Vous savez donc comme pour chaque fin d'unité, on a fait le point. Pra përsëritja në fund fare të çdo kapitullit. Jemi pra duke punuar capitulin e 7, planetin në rrezik. En ce qui concerne les résultats de l'apprentissage, identifier le lexique ou les problèmes qui causent la pollution de la planète, pra të identifikojmë fjalorin apo problemet që shkaktojnë ndotjen e planetit, trouver dans le texte la solution à chaque problème présent, pra të gjejmë në tekst zgjidhjen e çdo problemi që shfaqur, préparer un poster, s'exprimer sur la protection de la planète, l'environnement, pra të përgatisim një poster të shprehemi mbi mbrojtjen e planetit, të mjedisit, utiliser les connaissances grammaticales apprises, comme les constructions impersonnelles, la négation avec ne plus, le verbe devoir ou les pronoms complément objet direct. Pra të përdorim njohuri të gramatikore të mara, siç mund të ishin strukturat pavetore, mohimi me ne dhe plus, folia duhet apo dhe për emrat kundëror I drejt. Bon, on va commencer avec donc la première leçon. Je vous ai mis même les mots nouveaux. Bon, au centre des pages 14-95, vous avez une grande image et on note qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a donc de l'eau qui coule, on a des portables jetés, on a la nature polluée, on a donc un enfant qui se trouve voilà, dans un environnement pollué, des déchets. Pra, në qendër të faqeve 94-95, dhe kjo është tema e parë të shpëtojmë planetin, kemi një imazh. Në këtë imazh shohim që ka diçka që nuk shkon. Është një fëmijë I cili ndodhet në një ambient të ndotur, pra në një mjedis të ndotur. Kemi disa mbeturina, shkon në natyrën e cila ka një ndryshim, pra është e ndotur. Kemi telefona cellulaire të hedhur apo dhe ujë që është duke rrjedhur. Bon, autour de cette image, on a 5 petits textes. Voilà, je vais lire les textes et je vais bien sûr les traduire. Texte A. Une famille produit 1,5 tonnes de déchets par an. Qu'est-ce qu'on peut faire? Një familje prodhon 1,5 tonnes mbeturina në vit. Çfarë mund të bëjmë? Fabriquer du papier recyclé avec les vieux papiers. Të fabrikojmë, pra të prodhojmë letra të ricikluara me letrat e vjetra. Pour faire du papier blanc, il faut 440 000 litres d'eau. Pour le papier recyclé, il faut seulement 1800 litres d'eau. Pra, për të bërë letër të bardhë, na duhen 420 000 litra ujë. Ndërkohë, për letrën e ricikluar, na duhen vetëm 1800 litra ujë. Pour protéger la nature, nous pouvons aussi trier les déchets ou les porter dans une déchetterie. Për të mbrojtur natyrën, ne mundemi gjithashtu që të ndajmë pra të diferencojmë mbeturinat dhe të çojmë ato në një vend ku grumbullohen dhe trajtohen mbeturinat. Pra une déchetterie është vend ku grumbullohen dhe trajtohen mbeturinat. Texte B, pra texti 2, texti B. Beaucoup trop de téléphones portables finissent dans une poubelle et ne sont plus jamais utilisés. Pra shumë telefona celular përfundojnë në një kosh dhe nuk janë përdorur më kurrë. En France, les jeunes changent en moyenne de téléphone portable tous les 18 mois. Në Francë, të rinjt ndërrojnë telefonin celular mesatarisht çdo 18 muaj. Quelle est la solution? Les recycler. Cila është zgjidhja? Ti riciklojmë. Alors, si tu veux changer de portable, rapporte ton vieux téléphone dans le magasin où tu l'as acheté. Pra, nëse ti dëshiron të ndërosh, pra të ndryshosh celularin tënd, çoje telefonin tënd të vjetër në dyqanin ku ti e ke bler. Texte C, pra texti C. Dans le monde, chaque personne consomme environ 137 litres d'eau par jour. L'eau n'est pas une ressource inépuisable. Pra në botë, çdo person konsumon rreth 137 litra ujë në ditë. Uji nuk është një burim I pashtershëm, pra. Ressource inépuisable, burim I pashtershëm. Aujourd'hui, beaucoup de pays n'ont pas assez d'eau pour leur population. Sot, shumë vende nuk kanë mjaftueshëm ujë për popullsinë e tyre. Alors, chez toi, fais attention, économise-la. Pra, ti, në shtëpinë tënde bëj kujdes, kurseje ujin. On va continuer avec les deux autres textes.
Të vazhdoj me dy tekstet e tjerë. Kemi texte D. Aujourd'hui, les forêts sont en danger. On les détruit chaque jour un peu plus. Pra sot, pyetja në rrezik. I shkatërrojmë çdo ditë më shumë. Mais elles sont l'oxygène de la planète. Alors, protégeons-les. Pra ato janë oksigjeni i planetit. Ti mbrojmë ato, pra ti mbrojmë pyet. Et toi, n'oublie pas, ne gaspille pas le papier. Dhe ti mos harxho kot letrën, pra gaspiller do të thotë harxhoj kot. Texte E. Il y a environ 700 millions de voitures dans le monde. Elles polluent beaucoup l'air que nous respirons. Pra ka rreth 700 milion makina në botë. Ato e ndotin shumë ajrin që ne marrim, që ne fitim. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Çfarë mund të bëjmë për të evituar këtë, pra për të shmangur këtë? Prendre les transports en commun, comme le bus ou le métro. Pra të marrim transportin e përbashkët, si mund të jenë autobusi apo metroja. En ce qui concerne l'exercice numéro 1, il faut donc associer les textes aux images, pra duhet të përshtasim çdo tekst me imazhet që pam. Moi, je vous ai mis même la solution. Donc, pour l'image numéro 1, on a le texte E. Pour l'image numéro 2, on a le texte A et comme ça. Vous allez continuer. Un exercice très important, c'est l'exercice numéro 2. Donc, pour chaque texte, il faut relever les problèmes et les solutions. Moi, je vous ai mis donc la solution pour les trois premiers textes. Donc, voilà les problèmes et les solutions. Pour le texte A, on a comme problème, nous produisons trop de déchets. Pra si problem për tekstin A, ne prodhojmë shumë veturina, pra problemi i shfaqur në tekst. Dhe zgjidhja, recycler le vieux papier et trier nos déchets. Zgjidhja është të riciklojmë letrat e vjetra dhe kuptohet që të ndajmë veturinat tona. Tekst B, nous jetons trop de téléphones portables à la poubelle. Ne hedhim shumë telefona celular në kosh. La solution, les ramener dans un magasin et les recycler. Zgjidhja t'i grumbullojmë në një dyqan dhe t'i riciklojmë. Texte C, nous consommons trop d'eau, pra ne konsumojmë shumë ujë. Il y a du gaspillage, pra ka harxhim të kot. Gaspillage, si nga folja që pa më sipër gaspiller, pra do thot harxhim i kot. Il ne faut pas laisser couler l'eau. Donc voilà la solution, pra nuk do të lëmë ujin të rrjedh. Vous allez continuer chez vous avec les deux autres textes. Donc voilà, vous devez trouver les problèmes et les solutions. Et maintenant, le deuxième thème, tâche finale, prépare un poster sur la protection de la planète. Pra, tema e dytë ka të bëjë me një poster që duhet të përgatisni juve për sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Je vous ai mis des solutions, donc je vous ai mis des exemples. Ju kam vendosur disa shembuj, pra një zgjidhje e mundshme. Comment vous devez faire chez vous? Duhet të bazojmë gjithmonë në shprehjet që kemi mësuar. Donc on les a déjà traités. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour la protection de la planète? Le devoir de chacun de nous, donc c'est de réagir parce que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Pra detyra e çdo njërit prej nesh është që të veprojë. Që të thotë bota nuk do të shkatërrohet nga ata që shkaktojnë të keqen, por nga ata që shikojnë e nuk bëjnë asgjë. Nous pouvons tous contribuer à peindre un monde meilleur. Pra, të gjithë mundemi të kontribuojmë për të bërë një botë më të mirë. Donc voilà, peindre, dans le contexte, on a faire donc un monde meilleur. Bon, vous allez vous appuyer donc pour pouvoir faire votre poster. Pra kemi disa shembuj ku mund të mbështeteni për të bërë posterin tuaj. Le troisième thème, vous savez comme pour chaque fin d'unité, on a fait le point. Pra si në çdo fund kapitulli kemi fait le point, pra një përsëritje asaj që kemi marrë, përsëritje e njerive të punuara. Si on va regarder, on a donc compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Pra kemi një tekst me dëgjim dhe kushtrimi i parë ka të bëjë me të dëgjuarin, pra do dëgjoni një tekst, më pas do t'i përgjigjemi pyetjeve. Ici, il faut donc choisir la carte qui se trouve dans le texte à écouter. Texte numéro 2, il faut lire le texte parce qu'il s'agit donc d'une compréhension écrite, pra duhet të lexojmë tekstin dhe të përgjigjemi pyetjeve. Ka të bëjë me të kuptuarin e tekstit të shkruar.
qu'est-ce qu'il y a le 25 mai, tfarka. Donc, par exemple, Marim Shomul, Marim Pikonepar, Pikonepar, tfarka na date 25 mai. Quand vous allez lire le texte, donc vous allez pouvoir trouver la réponse juste. Ici, on dit ne viens pas, donc le 25 mai, ne viens pas au collège en voiture ou en scooter. Moi, c'est un collège, une école, mais máquina pour mes scooters. Exercice numéro 3. Par expression orale, observe la carte et présente la météo d'aujourd'hui. Par doit harten de te présenter mountain sot. Voilà, vous avez donc appris les expressions concernant la description de la météo, comme il neige, il y a de l'orage, il y a du vent, etc. Duke u bazuar gjithmonë në shprehjet për sa i përket përshkrimit të motit, do bëjmë ushtrimin numër 3. Expression écrite, këtu ka të bëjmë me të shkruarin. Pra, kune kemi në rastin konkret janë 3 tema, do zgjidhet njëra nga temat dhe do punojmë detyrën. Comment faire pour protéger la planète? Ou avoir beaucoup d'amis, ou avoir de bonnes notes au collège. Pra, si mund të bëjmë për të mbrojtur planetin, njëra nga temat e mundshme, për të pasur shumë miq, tema e dytë, apo për të pasur nota të mira në shkollë. Këto janë 3 temat, do zgjidhet njëra nga ato dhe do punohet më pas detyra. Voilà, on a aussi donc un résumé des mots qu'on a traités, aussi voilà la grammaire. Donc l'obligation interdiction, on a le verbe devoir et le verbe falloir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On a appris même les compléments objets directs. Et il faut donc faire attention en ce qui concerne l'utilisation des connaissances déjà apprises. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un bon travail. Merci et à la prochaine fois. Au revoir.